Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Realme 5. Ito siya guys, no. Yan. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So ipinadala sa atin ito guys para ayusin natin guys, no. So yung issue daw nito guys, sabi ng may-ari guys ay kapag china-charge siya guys ay nagdi-display guys yung logo niya guys, no. So try natin guys i-charge guys. So kuha lang ako guys i-charge ko. So try natin guys i-charge guys, no. Kung ano guys yung response nito guys. Yan. So ganito lang daw yung lumalabas guys, no, kapag i-charge guys. So kapag i-on natin guys ay hindi rin siya nag-o-on guys, no. Yan. So hindi siya nag-o-on guys. So ngayon guys ay try natin guys igawa ng paraan nito guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay pabubuksan natin guys. So una natin na gagawin dito guys, tanggalin nyo guys yung SIM tray nya. So ito guys ay wala na siyang SIM tray guys, no. Yan. So binubuksan pala ito guys sa likod guys, no. Dito siya guys. So ito guys yung gagamitin natin guys pang tanggal guys, no. So nasa loob kasi guys yung tornilyo nito guys, no. Kaya kailangan natin guys mabuksan muna dito guys sa likod niya guys, no. Yan. So papakita ko sa inyo guys, no. So yan siya guys, no. So natanggalan natin guys. Yan. So ngayon guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts niya guys, no. So yung ano niya pala guys, no, yung fingerprint sensor niya guys ay hindi siya naka dito guys. Hindi siya nakadikit dito guys, no. So Realme 5 ito guys. So tabi na natin yan siya guys. So yan siya guys, no. So natanggalan natin guys yung mga bolts niya guys. So bubuksan natin guys, no. So kung makita niyo guys, stock logo lang siya guys. Stock logo siya guys sa charging niya guys, no. So bubuksan natin dito guys. So yan siya guys, no. So natanggal na natin guys. Yan. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys, try natin guys i-bypass guys yung fuse nito guys, no. So tanggalin natin guys yung battery niya. Yan. So dito guys gagamit tayo guys ng ano natin guys, lucky thinner natin guys or lock thinner natin guys. So kapag matigas ito guys yung paghila natin guys, gagamitan natin guys ng lucky thinner guys, no. So lagyan natin guys konti guys. Yan. So papasukin lang natin guys. Yan, sabay hilain natin guys. Yan. Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin dito guys, try natin guys i-bypass guys yung ano niya guys, no. Yung fuse nito guys. So para ma-bypass natin to guys, ay tanggalin natin ito guys, no.
So dito guys, angatin lang natin to guys, no? Para makita natin guys yung fuse nito dito guys. Yan. So kung makita nyo guys, ito guys yung fuse nyo guys, no? Yan. So ito siya guys, no? So kung makita nyo guys, ito guys yung fuse niya guys. Yan. So ayusin na natin to guys, no? So tanggalin na natin guys. Yan. Yan. So yan siya guys, no? So malinis na siya guys. So ngayon guys, try natin guys i-bypass ito guys, no? Yung fuse na ito guys. Yan. So saksak ko lang guys yung soldering natin. So tabi muna natin to guys, no? So dito guys ay kailangan natin guys mag-prepare guys ng lead. Yan. So kailangan natin to guys, tapos ito guys, no? Yan. So ito guys yung magsisilbing ano niya guys, no? Fuse niya guys. Yan. Tapos gagamit tayo dito guys ng ano natin, flux guys, no? Yan. So ito guys yung prepare natin guys. Yan. So ito lang guys, no? Yan, tapos yung lead guys. Yan, so prepare na natin yun guys. So painitin lang natin guys yung soldering natin. So ilapit lang natin guys konti guys yung camera natin guys, no? Yan. So dito guys ay simulan natin guys, no? So dito guys gagamit tayo guys ng flux natin. So lagyan natin guys ng konting flux guys. Yan, tapos gagamit tayo dito guys ng lead natin. So ngayon guys ay simulan natin guys, no? So simulan natin guys. So zoom natin guys, no? Yan. Yan, so natanggal natin siya guys. Yan. So yan siya guys, no? So natanggal na natin to guys. So zoom natin guys. Yan. So ito guys yung fuse niya guys, no? So hindi siya makapokus guys.
So maliit ito siya guys, no? Yan. So ito guys yung fuse niya guys. So natanggal na natin guys, no? So ngayon guys, yung gagawin natin dito guys ay lagyan natin guys ng tingga guys, no? So lagyan na natin dito guys ng kunting tingga guys. So dito guys kailangan guys yung ano natin guys luto guys, no? Yung lead natin guys. Kasi guys kapag hindi siya luto guys ay hindi siya maano guys, no? Hindi siya gagana guys. Yan. So dito guys ay lagyan muna natin guys ng konting tax to guys. Yan. So ngayon guys ay ilagay na natin to guys, no? So yan siya guys, no? So nailagay na natin guys yung bypass niya guys na fuse guys. So gupitin natin ito guys, no? Yan. So linisin lang natin guys. So yan siya guys, no? So tanggalin muna natin guys yung soldering natin. Yan. So kung makita niyo guys, yan. So focus natin guys. Yan. So kung makita niyo guys, no? Yan. So naano na natin guys, no? Kung makita niyo ito guys. So yung ano ko. Yan. So kung makita niyo guys ay ito. Ito siya guys, no? So dapat guys luto guys yung pagkakabit natin guys, no? Yan. Kasi kapag hindi siya luto guys ay hindi siya gagana guys, no? Yan. So ngayon guys ay tatry na natin guys, no? So tatry na natin guys ano. Try natin guys salpak guys, no? So try natin guys, no? Yan. Tapos try natin guys pandarin guys. So lagyan lang natin dito guys ng isang bolt guys. Yan, tapos try natin guys pandarin guys, no, kapag mag-andar guys. So kapag mag-andar ito guys, ibig sabihin guys luto guys yung pagka palit natin doon guys sa fuse guys, no. Yan. So yan siya guys, no. So okay na siya guys. Nag-open na siya guys. So ganoon lang kadali guys, no, kung paano guys mag bypass doon guys sa fuse niya guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, na huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.